अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग टिप टॉप होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े से होंगे। तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जैसे उन्होंने बैन किया था आईपीएल से, तो उसके बाद बांग्लादेश ने स्टैंड लिया और बांग्लादेश ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया। आईसीसी के साथ भी मीटिंग्स हुई, लेकिन बांग्लादेश जो है वो अपने स्टांस पे डटा रहा और इसके नतीजे में बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने जाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने जाने से इनकार कर दिया है। और इंडिया को लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो मान जाएगा, बांग्लादेश हमारे दबदबे में आ जाएगा, लेकिन बांग्लादेश ने इस दफ़ा स्टैंड लिया। और ना सिर्फ बांग्लादेश ने, बल्कि अब जो है शुरुआत हो चुकी है और भी मुल्क जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इंडिया का जो धौंस है, इंडिया जो अपनी दादागिरी चलाता है और आईसीसी जो है वो भी इन्फ्लुएंस होती है इंडिया से, तो अब बाकी मुल्कों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। কথায় আছে টাকা দেখলে কাঠের পুতুলও নাচে, আর ক্রিকেটের ময়দানে এই প্রবাদটি যেন বারবার সত্যি হয়ে ধরা দিচ্ছে। বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আইসিসিকে নিজেদের আঙুলের ইশারায় বাদর নাচ নাচানোর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই এর বিরুদ্ধে। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে আইসিসি রায়ের বেশিরভাগ ভারত থেকে আসায় আইসিসিকে যেমন খুশি তেমন নাচিয়ে আসছে বিসিসিআই। অর্থের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়ে আইসিসি ভারতের গোলামির মাধ্যমে ক্রিকেটের ভারসাম্য নষ্ট করছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন অনেকে। আইসিসির বিরুদ্ধে ওঠা এই ধরনের অভিযোগ বেশ কয়েকবার বাস্তবে মিলে গেছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে 2025 সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তান সফরে অস্বীকৃতি জানায় ভারত। এরপর দেশটিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সবগুলো ম্যাচ খেলার সুযোগ করে দেয় আইসিসি। সম্প্রতি নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে খেলতে যেতে অস্বীকৃতি জানায় আইসিসির আরেক সদস্য দেশ বাংলাদেশ। তবে এবার পাল্টে যায় আইসিসির আচরণ। ভারত সফরে না যাওয়ার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ অনড় থাকলে তাদের বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা। দুই দেশের প্রতি আইসিসির এমন আচরণের পরে উঠে আসে টাকা ও ক্ষমতার প্রসঙ্গ। এই যে ভারতের সঙ্গে একরকম আর অন্য দেশের সঙ্গে আইসিসির ভিন্ন রকম আচরণ, এটা তো আর শুধু শুধু নয়, এর পেছনে রয়েছে অর্থ। ভারত ক্রিকেট শক্তিতেও অবশ্যই বাংলাদেশের থেকে এগিয়ে, কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ক্ষমতার মাপকাঠি আর শুধুমাত্র মাঠের পারফরমেন্সে সীমাবদ্ধ নেই। আজ ক্রিকেটের আসল ক্ষমতা লুকিয়ে আছে বোর্ডরুমে, টেলিভিশন সম্প্রচার চুক্তিতে এবং রাজস্ব বণ্টনের অঙ্কে। এই বাস্তবতার কারণেই ভারত এখন ক্রিকেটের মোড়ল হয়ে উঠেছে। আইসিসির রাজস্ব ও বণ্টন ব্যবস্থাও তাই ভারতের ইঙ্গিতে চলে। বিশ্বজুড়ে ক্রিকেটের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইসিসি। দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটির রাজস্ব বণ্টন তুলনামূলকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ডিজিটাল মিডিয়া এবং বিপুল অঙ্কের সম্প্রচার সত্ত্বের যুগে ক্রিকেটের অর্থনীতি আমূল বদলে যায়। আর এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হয়ে ওঠে ভারত। ভারতের উত্থান ক্রিকেটের বাণিজ্যিক শক্তি হিসেবে মূলত জনসংখ্যা ও দর্শক সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। 1 বিলিয়নের বেশি মানুষ, ক্রিকেট পাগল দর্শক এবং বিশাল টেলিভিশন বাজার ভারতের ম্যাচগুলোকে করে তোলে বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বপ্নের পণ্য। 2008 সালে আইপিএল চালুর পর এই প্রভাব আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের এই মডেল ক্রিকেটকে রীতিমতো বিনোদন শিল্পে পরিণত করে। 2010-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে এই আর্থিক বাস্তবতা আইসিসির শাসন কাঠামোতেও প্রভাব ফেলতে শুরু করে। 2014 সালে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে চালু হওয়া তথাকথিত ক্রিকেটের 3 মোড়লের মডেল এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। যদিও পরবর্তীতে কাঠামোটি সংশোধিত হয়, তবু মূল দর্শন থেকে যায় একই, অর্থাৎ আইসিসির সাথে বাণিজ্যিক অবদান যে দেশের সবচেয়ে বেশি, রাজস্ব বণ্টনও সে দেশকে বেশি লভ্যাংশ দেওয়ার রীতি চালু হয়। বর্তমান আইসিসি রাজস্ব কাঠামোয় সবচেয়ে বড় অংশ পায় বিসিসিআই। অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় ভারতের ভাগ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার তথ্যানুযায়ী আইসিসির রাজস্বের 38.5% একাই বাগিয়ে নেয় ভারত। কারণ আইসিসির আয়ের 80%-এরও বেশি আসে ভারতীয় বাজার থেকে। বিসিসিআইয়ের যুক্তি স্পষ্ট, আইসিসির মোট আয়ের বড় অংশ যেহেতু ভারতীয় বাজার থেকে আসে, তাই তাদের বেশি অংশ পাওয়াটাও ন্যায্য। অর্থনীতির ভাষায় যারা আয় আনে তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে এই নীতিতে চলার কারণে আইসিসি ভারতের গোলামে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করে থাকেন অনেকে। এর পরিবর্তন না হলে ক্রিকেটে ভারতের আধিপত্য কখনোই কমবে না, আর সে কারণে বিশ্বব্যাপী ক্রিকেটও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে না বলেও মনে করছেন তারা।
আবার এমন চলতে থাকলে ভারতও কোণঠাসা হবে, আইসিসিও হারাবে প্রাসঙ্গিকতা, ফুরিয়ে যাবে ভারতের টাকার গরম, ভেঙে পড়বে আইসিসিও। তাতে ভারতের ক্রিকেট ব্যবসাও উঠবে লাটে। जी, तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने मैच शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आईसीसी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था, तो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बायकॉट किया। लेकिन आईसीसी जो है इसी ने जब इंडिया के मैच इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना किया था, तो दुबई में उसके मैच शिफ्ट किए थे। इसका मतलब है कि आईसीसी जो है वो इंडिया की बात सुनता है। आईसीसी जो है उसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के लिए तो फेवर दे सकता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए उन्होंने फेवर नहीं दी। और अब बांग्लादेश की टीम के बगैर ही जो है वर्ल्ड कप वो स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जैसे हमने वीडियो में देखा कि बीसीसीआई के जो है 38% शेयर्स भी हैं आईसीसी में, इसीलिए जो है वो इंडिया की बात तो मान गया था, लेकिन बांग्लादेश के मैच उन्होंने शिफ्ट नहीं किए। यो जैसा कि आपने देखा कि आईसीसी जो है भारत का गुलाम बन चुका है। यहाँ पे भारत जो है, भारत क्रिकेट बोर्ड, उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं आईसीसी के अंदर, और आईसीसी पे भारत का इन्फ्लुएंस चलता है। एक तरफ भारत अपने मैच दुबई में करवाता है, लेकिन बांग्लादेश की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और किसी और टीम को शामिल कर लिया गया, और बांग्लादेश को T20 से बाहर कर दिया गया। पूरी दुनिया भारत के आईसीसी के ये डुअल स्टैंडर्ड जो है वो देख रही है। और इसके साथ साथ कुदरत का भी एक निज़ाम है कि इंडिया के अंदर एक वायरस जो है तेज़ी के साथ फैल रहा है, और अगर ये वायरस इसी तरह फैलता रहा, इसको कंट्रोल ना किया गया, तो T20 वर्ल्ड कप जो है भारत से बाहर निकालना पड़ सकता है। और इस सूरत में बांग्लादेश जो है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये वायरस जो है किस हद तक फैलता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी बहुत जल्द ये डिसीजन लेना है कि उन्होंने T20 में शामिल होना है या नहीं होना। और बांग्लादेश ने जो बाइकआउट किया है, इसने पूरी दुनिया के सामने आईसीसी भारत का जो चेहरा है उसको बेनकाब कर दिया है। डुअल पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं उनके, वो पूरी दुनिया ने देख लिए हैं, और अब इसको मज़ीद छुपाया नहीं जा सकता। ज़रूर बताइएगा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।